তীর্থ করিব পথ সমহেব নাহি যোগী পুত্র হইবারে ভ্রমিলে তাতহু জ্ঞানী নাহি পিণ্ডর হাত গুহে দিন পারিলে যোগী কোন কারণ দুনিয়া দুরঙ্গী পোড়ায়ে কই বিয়তে যাই দিন সন্ন্যাসী হই জীবকু হিংসা করে তিনি পুরে হুয়ে লজ্জা ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଉପହାସ କରନ୍ତି ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣେର ପୂଜା ବୈଷ୍ଣବ ହୋଇ ମତି ଭ୍ରମ ନଇବ ରଖିଥିବ ସଦା ହେତୁ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରେ ଗଲେ ତେବେ ପାଇ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ দিগামর মানে অন্তরক্ষ আচার মতরে থিব মায়া পাপ পশরা ক্রোধ করি সুরপদে নবহিব ব্রহ্মচরণ হৃদয়ে ধ্যান করুথিব নিরন্তরে কহে ভীম ভই যোগী পুত্র যেতে থিব নিষ্কাম ধর্মরে সচিদানন্দ পরব্রহ্ম মহিমা হে আমার কঠোমাল নিবাসী সমস্ত জগত ভগত আবার রুদ্ধ বনিতা বালক বালিকা পিতা মাতা জ্ঞানী মানি সুজ্ঞানী পণ্ডিত বর্গ মন্ডলী সমস্তে আজি পৃথিবী আপ তেজ বায়ু আকাশ গ্রহ নক্ষত্র অধর্ধ 10 দিগ পার 33 কোটি দেবতা 56 কোটি জীব সমস্তଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସତ୍ୟରେ ମୁଁ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି ଯେତେ ବିଶ୍ୱରେ ନାରୀ ସମାଜ ମୋର ମା ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ପିତୃଜ ସମାଜ ପୁରୁଷ ଜାତି ମୋର ବାପା ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ জীবনে দান আমাদের শুনো অহিংসা পরম ধর্ম সত্যরে মু প্রকাশিত করছি আজি এই উপস্থিত থিবা জনজগৎ কল্যাণ উদ্দেশ্যে হইতিবা অখণ্ড ব্রহ্মযজ্ঞরে উপস্থিত সমস্ত উড়াখানি চলো চারিখানি প্রাণীଙ୍କ সুরক্ষা বিধানার্থে হইতিবা অখণ্ড ব্রহ্মযজ্ঞর সর্বসিদ্ধ মঙ্গল হে গুরু ব্রহ্ম মহিমা মহান ব্রহ্ম মহিমা পিতা অটন্তিব অনাদি ঠাকুর মাতা আদি শক্তি নারী দুটি যুগর জনম অভিধি কবিকৃত কলা ধরি পিতা মাতাঙ্কর চরণ তলকু প্রণমিত সতেবার এঠারু এড়িকি নদী সুচিবর জানি বুঝি দয়া কর অলেখ মহিমা অলেখ মহিমা অলেখ মহিমা আজিକାର ବିଷୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି जो सोया वो खोया जो जागा वो पाया ताहले एई अखंड ब्रह्मयज्ञ रे एटा समस्तंकर पाई अखंड ब्रह्मयज्ञ होची स्वर्ग रे देवगण पानी मध्यरे नरगण पाई पातरे नागगण उड़ा बुड़ा चलो चलो चारि खानी प्राणी समस्तंकर कल्याण निमंते अखंड ब्रह्मयज्ञ होइथिबारु एठारे मु अति संक्षिप्त भाव रे विषय प्रारंभ करुछि जे आजिकार विषय होछि खाद्य सुषम खाद्य ताहले हमर एई समस्त समाज जो हिंदू समाज अछि एवं हमर जेते नर समाज प्राणी मानकर मंगल पाई केवल खाद्य रस रसरु रक्त अस्थि मज्जा शुक्र जैसा खानी को ऐसा मानी माने खाद्य रस जेमिति तैयारी होछि तेणु आम यही खाद्य विषय आमको सन्यासी मान खाइबा देले साधा मान
ମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ହିତ ପାଇଁ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ହିତ ନିମନ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଖାଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଧର୍ମଦାନରେ କଲେ ଭିକ୍ଷା କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହୋଇ ରକ୍ଷା। ଧର୍ମଦାନ ମାନେ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ଏଇ ଯୋଉ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ଏଇଟା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ଏଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଯୋଉ ଦେଇଥିବେ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯୋଉଟା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମାନେ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଖାଦ୍ୟଟା ବିଷ୍ଣୁ ଖାତାରେ 5 ଗୁଣ ହୋଇ ଲେଖା ହୁଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସାଧୁକୁ ଭିକ୍ଷା ଦେଲେ ଆପଣ ଯେତିକି ଦେଇଥିବେ ସେଇଟା ପ୍ରତିଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ଖାତାରେ ଲେଖା ହୁଏ 5 ଗୁଣ ହୋଇକିରି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ପାଣି ବି ଯଦି 3 ଥର ଦେଇଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ପ୍ରାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ତେଣୁ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଯୋଉ ଭାବନା ଥାଏ ସେଇ ଭାବନାର ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ। ତେଣୁ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ଦେବା, ଭିକ୍ଷା ଦାନାର୍ଥ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି, ଏଇଟା ଆଜି ଦାନ କଲେ, ଅନ୍ନ ଦାନ କଲେ କୋଟି, ମାନେ ଧର୍ମ ଦାନରେ କଲେ ଭିକ୍ଷା କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହୋଇ ରକ୍ଷା। ମାନେ କେତେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରକ୍ଷା ହେବ ସେଟା କହିହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦାନ କରିବାର ମତେ ଅନ୍ନ ଦାନ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ। ତେଣୁକରି ଦାନ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ପାପ ମୋଚନ ହେଉଛି। ଏଇ ଦାନେ ସକଳ ପାପ ହରେ ଦୁର୍ଗତି ଖଣ୍ଡଇତାରେ। ଯୋଉମାନେ ଦାନ କରନ୍ତି ଅନ୍ନ ଦାନ, ଦାନେ ସକଳ ପାପ ହରେ। ଆପଣଙ୍କର 12 ବର୍ଷ ସମୟରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 45 ନା 50 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ଆପଣ ଅନ୍ନଦାନ କଲେ, ଦାନେ ସକଳ ପାପ ହରେ ଦୁର୍ଗତି ଖଣ୍ଡଇତାରେ। କରିଥିବା ପାପ, ଜ୍ଞାତ ପାପ, ଅଜ୍ଞାତ ପାପ, ଚାଲିବା ବୁଲିବା ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଧ କର୍ମେନ୍ଦ୍ର ନବଦ୍ୱାର ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଷୋଳଚକ୍ର 12 ବଛ 21 ସମସ୍ତ ପାପ ଯୋଉ ଅଛି, ଏଇଟା ଦାନ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ପାପ ହରେ। ମାନେ ଦାନେ ସକଳ ପାପ ହରେ ଦୁର୍ଗତି ଖଣ୍ଡଇତାରେ। ଆଉ ଯୋଉ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦୁର୍ଗତି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ଅକସ୍ମାତ ବିପତ୍ତି, ଅକସ୍ମାତ ଦୈବୀ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଅକସ୍ମାତ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେ ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଆଉ ସେଇ ବର୍ଷାରେ ମାନେ ଯୋଉ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡିକୁ ଯୋଉଠି ପ୍ରବେଶ ହୁଏ, କିପରି ଭୀମ ଭୋଇ ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପଥର କହୁଛି ହେ ମହାବାହୁ ମତେ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆସିକି ମୋର ପଥର କାଟି ନେଇ ଯାଉ, ତାକୁ ସାଇଜ କରି ମାନେ କୋଠା ତିଆରି କରୁ ଏବଂ ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କରି ନେଇ ଯାଉ, ମୁଁ ସେଇଟା ସହିବି। ଆଉ ଯଦି ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ମରିଯାଏ, ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ଦ୍ୱାରା ଯଦି ପଥରକୁ ପଡିଯାଏ ତାହେଲେ ପଥର ଆଉ ମୋର ସତ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ମତେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡିରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଠିକ ସେଇପରି ଘାସ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଗୋରୁ ମାନେ ଘାସ ଖାଇଯାଆନ୍ତୁ, ଚାଷୀ ଘାସ ସ୍ୱରୂପରେ କାଟି ନେଉ, କିନ୍ତୁ ମୂଳଟା ଚେରଟା ଏଇ ମାଟି ଭିତରେ ରହିଥାଉ। ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବି ବୋଲି ଏଇଟା ଘାସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତେଣୁ ମାନେ ଦାନାର୍ଥେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ଯୋଉଟା ଅଛି, ଦାନ ଦ୍ୱାରା ସକଳ ପାପ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ଦାନ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଦାନେ ସକଳ ପାପ ହରେ ଦୁର୍ଗତି ଖଣ୍ଡଇତାରେ, ତାହାର ଦୁର୍ଗତି ବିନାଶ ହେବ। ତେଣୁ ଅନ୍ନ ଦାନ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁଣ୍ୟ। ତେଣୁ କିପରି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ, ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ, ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଖାଦ୍ୟରୁ ରସ, ରସରୁ ରକ୍ତ, ମାଂସ, ଚର୍ମା, ମଜା, ଅସ୍ଥି, ଶୁକ୍ର, ଜୈସା ଖାନିକୁ ଐସା ଭାନି। ଯେଇପରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଆମେ ସାତ୍ବିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ସାତ୍ବିକ ଫଳ ମିଳଇ, ରାଜସିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ରାଜସିକ ଫଳ ମିଳଇ ଏବଂ ସାତ୍ବିକ, ରାଜସିକ, ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମକୁ ତାମସିକ ଫଳ ମିଳିବ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ରାଜସିକ, ତାମସିକ, ସାତ୍ବିକ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଦେବେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଯୋଉଟା ପୁଣ୍ୟରେ ସାତ୍ବିକ ବିନା ଫଳ ଯେତେ, ସାତ୍ବିକ ବିନା କର୍ମ ଯେତେ, ଫଳ ନ ଫଳେ କଦାଚିତେ। ବିଶ୍ୱରେ ଯେତିକି କର୍ମ ମାନେ ଲାଭ ଯୋଉଟା ଅଛି, ସାତ୍ବିକ କର୍ମ
ସାତ୍ଵିକ ବିନା କର୍ମ ଯେତେ ଫଳ ନ ଫଳେ କଦାଚିତ। ଯେତେ ଯେତେ ସଂସାରୀ କର୍ମ ମାନ ହେଉଛି ସାତ୍ଵିକ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଫଳ ଫଳିଥାଏ। ତେଣୁକରି ସାତ୍ଵିକ କର୍ମ କୋଉଟା? ସାତ୍ଵିକ କର୍ମରେ ଯାହା ଯାହା ଆପଣ ଫଳ ମିଳୁଛି ସେଇଟା। ସାତ୍ଵିକ ବିନା କର୍ମ ଯେତେ ଫଳ ନ ଫଳେ କଦାଚିତ। ଯେମିତି କହିଛି ସାଧୁକେ ମଲୟ ପବନ କାଷ୍ଟକୁ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦନ। ଚନ୍ଦନ ବନେ କଣ୍ଟା ଥାଇ ମଲୟ ଲାଗି ପଲ୍ଲବଇ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷ ମଲୟ ହିମାଳୟ ପ୍ରଦେଶରେ ହେଉଥିବା ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷ ପାଖରେ ଯଦି କଣ୍ଟା ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତାହେଲେ ପବନ ବହିଲେ ସେଇ କଣ୍ଟା ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ହେଇଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର ଯଦି ମୂର୍ଖ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତ ପାଖରେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କଲେ ପୂର୍ବ ପାତକ ହରି। ମାନେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କଲେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପାତକ ହରଣ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସତ୍ର ସଙ୍ଗ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବା ନିହାତି ପ୍ରয়োଜନ ଅଛି। ଆଜି ଯୋଉ ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମର ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞରେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କଲେ ପୂର୍ବ ପାତକ ହରେ। ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଏଇଟା ସତ୍ର ଯେହେତୁ ଏ ଯଜ୍ଞ ହେଇଛି ଏଥିରେ ସତ୍ର ସଙ୍ଗ କଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗଟା କଣ? ପ୍ରବଚନ ଯେମିତି ଗୋଟେ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରମାନେ ପ୍ରଧାନ ବଚନ ମାନେ କହିବା ଯୋଉ ବଚନଟା ପ୍ରଧାନ ଅଟେ ସେଇ ବିଷୟରେ କହିଲେ ପ୍ରବଚନ ତିଆରି ହେଉଛି। ତେଣୁ କହିବା କଥା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଉଟା ବାକ୍ୟ ଅଟେ ତାକୁ ପ୍ରବଚନ କହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଜି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ଭାଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଉଡ଼ାଖାନି ବୁଢ଼ାଖାନି ଚୋଲ ଚୋଲ ଚାରିଖାନି କାଣିକର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ନେଇଛନ୍ତି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କହୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ସାଧୁ ଆସିଛି। ସାଧୁକୁ ଆସି ଯାଇଛି ମାନେ ସେ ଆସିକିରି ଆପଣଙ୍କର ଗାଁର ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି। ଦେଖିଲା ଗାଁର ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଲୋକ ଭିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ଅଗଧୁଆ ଅଛନ୍ତି, କେହି ଗାଧେଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ 11ଟା ପରେ ସମସ୍ତେ ଗାଧେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଭିକ୍ଷା ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଇ ଆଶାରେ ସାଧୁ ମାନେ ଆସିକିରି ସେ ସାଧୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ଜଣେ ମା କହିଲା ଯେ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିକ୍ଷା ଦେଇପାରେ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଭିକ୍ଷା ଦେବ ହେଲେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ନା 45 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ ସେହିପରି ସେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଦାନରେ ଦେଲେ ଅଗଧୁଆ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଯୋଉ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ଠିକ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆପଣ ଅଗଧୁଆ ରୋଷେଇ କରି ଦଉଛନ୍ତି। ଅଗଧୁଆ ରୋଷେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଉଛନ୍ତି। ଖାଉ 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 ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାର ମାନେ ବୟସ ସୀମା ବଢି ବଢି MA କିମ୍ବା BSc ଏମିତି ପାଠ ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ତାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାର ଅଛି। ସେଇ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ସମୟରେ ଆପଣ ତାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ହେଲେ ତାକୁ ଯୋଉ ଚାକିରି ମିଳିବାର କଥା ମିଳୁନାହିଁ। କାହିଁକି? ଜନ୍ମ ସମୟରେ ତାର ବୟସ ଜନ୍ମ ହେଲା କ୍ଷଣି ତାର ଯୋଉ ଲେଖା ଅଛି 28 ଛପାରେ ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇ ଆସିଛି ବିହିଜା ଲେଖିଥି ଗୋପାଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ବାସୁଦେବ କିଏ ତାହା ଅନ୍ୟଥା କରିବ। ମାନେ କର୍ମଦଣ୍ଡା ଛପା ଯୋଉ ଧରିଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ବିହି ମାନେ କପାଳରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ୟାର ପାଠ ଏତିକି ଅଛି, ଚାକିରି ଏତିକି ଅଛି। ମାନେ ତାର ଚାକିରି ମାନେ 90% ଚାକିରି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ପାଇବା କଥା ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି ତାର ଚାକିରି ମାନେ 45% କଟି ଯାଇଛି, 45 ଅଛି। ତାର କାରଣ ହେଲା ଅଗଧୁଆ ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଥିବାରୁ ସେ ଛାତ୍ରର ଠିକ ସମୟରେ ସେ ଚାକିରି ପାଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏତେ ପାଠ ପଢି ମଧ୍ୟ ବୃଥା ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ପ୍ରଭାତରୁ ସ୍ନାନ କରି ଯୋଉମାନେ ନିଜର ପିତାମାତା ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ଓ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମସ୍ତିଷ୍କର କ୍ରମ ବିକାଶ ଘଟେ ବୋଲି ମନୁ ମହର୍ତ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିକାର ସତ୍ୟ। ଆମେ ଏହାକୁ
झारखंड वेस्ट बेंगल बिहार प्रभृति राज्य मानकर थियोरी शुणी प्राक्टिकल उपकृत कर सारी तेणु हे धार्मिक पिता माता जे मन रखु जे आपण आपण आज मुझे गाँव में आसी जो घर को यही घरे जो माँ खाइबा को केते दिन पर मु आसिली देखिली जे बापा मते जबरदस्ती डाकी के आनी कौन करने नहीं अन्नदान खाइबा को देवा अतिथि भोजन अतिथि सत्कार करी बोली डाकी के नहीं किंतु माँ एपटे कौन कहले तमे बाबा आसी रोषे कर दिंतु माँ कहले टिके पाखक कहले मत पचारिक डाकी आनी न अरे साधु मान भिक्षा देले कौन पचारिक डका जाए कहीं ना मु रोषे करी ना एत गुड़ाए पंथा कपड़ा इत्यादि भिजे देखी सुखेबी कि धोबी यार चूण लगे चूण छाटी कौ कथा करी से कहले जदि तू नहीं पारू मुझे रोषे करदेवी किंतु ये कथा शुणिक माँ कहला जे निश्चित भाव में रोषे कर दौची हेले मन में तार दुख है कहला आपण मोर काम कहीं करी मु मोर काम निश्चित भाव सब करनेबी से सांगे सांगे कही जे निआरे 2 खंड काठ लगेवा जगह 5 खंड लगे देला पुणी डेचकी पानी रे माने चावल को धोईबा 2 थर कर धोआ जाए से गोटे थर धोई के लगे देला ढाकुड़ी करी देला आ सबु तक काठ पुरे देला सियाड़े जाई तार जोटा चून द्वारा जोटा धोईबार अच्छी से सफा कर देला पुणी यारे भात भी रोषे होची यारे पंथा कपड़ा धुआ धुई बाथरूम रे करूची समस्त काम गुड़िक से निर्विघ्न संपूर्ण करीगला गोटे घंटा मध्य बाबाजी को भिक्षा देला तेणु बाबाजी को जिते खाइबा को देइछंती से बाबाजी खाइबा द्वारा से खाद्य रस जमीती हुई रक्त खाद्य रस रक्त मांस अस्थि चर्म मज्जा शुक्र जैसा खानी को ऐसा बानी ठीक से ही करी से जो देइथिबा खाद्यरा आउ से दिन खाद्य रस हेबा परिवर्ते लोह ही गला काहे कि मां रोषे करूला जे सेतिरे तो निजर माने आखिर पानी पड़ी नहीं किंतु से खाद्य लोह हैला तार कारण हेउची लोह माने आखिर झरुथुबा लोह परिका हे गला तार गुणटा सेमिति प्रकाशित हैला तेणु करी खाद्य रस रसरु रक्त मांस अस्थि चर्म मज्जा शुक्र जैसा खानी को ऐसा बानी तेणु करी जे द्रव्य मते समर्पिब पुणी ग्रहण न करियो माने जहाँ को थरे दिया गला संकल्प करा गला सेटा को ग्रहण योग्य नहे तेणु करी सेही समस्त विषय को केंद्र करी खाद्य रस रसरु रक्त मांस अस्थि चर्म मजा जैसा खानी को ऐसा बानी जेमिति खाद्य खाइले एमिति बाणी बा शरीर हेबो तेणु समस्त पिता माता को अनुरोध करूची जे एई विश्व शांति अखंड ब्रह्म यज्ञ दाने सकल पाप हरे दुर्गति खंडइतारे तेणु दान को जो माने देबे माने धर्म दान रे दान कोले 10 गुण हेगिरी 42 दिन रे प्राप्ति हेबो मते जो आपण आज खाइबा को देले एटा आपण को फल मिलिबो 41 नंबर दिन रे मते मिली जीवो 42 नंबर दिन रे आज खाद्य जो गुण अच्छी सेटा 42 दिन रे मिलिबो आ एई जो आपनकर दानटा आज ही विष्णु खाता रे माने 5 गुण ही लिखाइबो प्रतिदिन दाली चोरी हत्या मिथ्या हिंसा अहंकार छंदवाद जेतिकी करूची सेटा माने विष्णु खाता रे चित्रगुप्त खाता रे लिखा होउची प्रतिदिन सत्य शांति दया क्षमा परोपकार साधु सेवा गुरु सेवा अन्नदान वस्त्रदान सत्य भाषण अन्य जीवरे कोनोसी पीड़ा न उपजेइबाटा प्रतिदिन विष्णु खाता रे लिखा होउची आ एटा भागवत वाणी ए जो हाथ रे हमर मूल रेखा अछि एई मूल लेखा प्रतिदिन माने कमी कमी जाउची एवं चित्रगुप्त खाता विष्णु खाता पूर्ण हेउची प्राणी भलो मंद वाणी मरण काले ताहा जानी प्राणीर भलो मंद वाणी मरण काल समय ताहा प्रकाशित हुए कहीं तेणु करी विष्णु खाता आ चित्रगुप्त खाता केते बेले हिसाब हबो जेते बेले ई घटरे माने आपण निर्माल्य दउथुली आ
ଆଖି ଗୁଡ଼ିକ ପଶି ଯାଇଥିବ, ଛାଲ ଗୁଡାକ ଲୁଚା କୋଚା ହେଇଯାଇଥିବ, ପଜରା ହାଡ଼ ଦେଖା ଯାଉଥିବ, ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଇଥିବ, ପୁଅ ବୋହୂ ନାତି ନାତୁଣୀ ସମସ୍ତେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବେ, ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଦଉଥିବେ, ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଦଉଥିବେ, ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଦଉ 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 ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଘଟୁ ପ୍ରାଣ ଚାଲି ନ ଯାଇଥାଏ, ସେଇ ସମୟରେ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଏମାନଙ୍କର ଖାତା ସେଇଦିନ ହିସାବ ହୁଏ। ସେଇଦିନ ହିସାବ ହେଉଥିବାରୁ ଜୀବ ସତ୍ୟ ନ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଘଟରୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡି ଚାଲିଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମାନେ ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଲେ ତାହା ଜାଣି ଯିଏ ଯାହାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇଥାଏ ସେଇ ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଯଦି ବୁଢା ଅଛନ୍ତି ସେ ବୁଢୀ ବୋଲି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରେ, ସେ ଅନ୍ତିମ ଆର ଜନ୍ମରେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରେ। କାହିଁକି ବୁଢାଟା ବୁଢୀକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ମାଟା ବାପାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ତେଣୁ ବୁଢା ବୋଲି ଯଦି ପ୍ରାଣ ଛାଡିଯାଏ ତାହେଲେ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ମାନେ ଏଇଟା ଭାଗବତର ବାଣୀ, ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଲେ ତାହା ଜାଣି। ତେଣୁକରି ହେ ଆମର ପିତାମାତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ଦିନ ଏଇ ବିନ୍ଦର ଘଟର ପ୍ରାଣ ଛାଡି ଚାଲିଯିବ ସେଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ଜୀବ ଏବଂ ପରମର ମିଳନ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆହେ ଟୋକାଡୋଲା ଭକ୍ତ ଭାବକୁ ରାନ୍ଧିଛ ଶୂନ୍ୟ ଭେଲା, ଆହେ ଟୋକାଡୋଲା ଏକ ଚକେ ରଥ ଚଳୁଥିଲା, ବିଚକ ହେବାରୁ ନ ଚଲିଲା, ଶବ୍ଦ ଦୀପାବଳି ଅନଳ ଜଳନ୍ତେ ତୈଳ ପଡନ୍ତେ ଲିଭିଗଲା, ଆହେ ଟୋକାଡୋଲା ଭକ୍ତ ଭାବକୁ ବାନ୍ଧିଛ ଶୂନ୍ୟ ଭେଲା, ଆହେ ଟୋକାଡୋଲା। ଏକ ଚକେ ରଥ ଚଳୁଥିଲା ମାନେ ଆମେ ଦିଟା ପାଦ ଅଛି, ଆମର ଗୋଟେ ପାଦରେ କେମିତି ଛିଡା ହେଇଛି ଏଇଟା ତ ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏକ ଚକ କେମିତି ହେଲା ଯେ ଯୋଉଟା ଭିତରକୁ ନାସାଗ୍ରରେ ଯାଉଥିବା ଭିତରକୁ ବାୟୁ, ଏଇଟା ବାମ ନାସା ଯୋଉ କହୁଛୁ, ଏଠି ଜୀବର ପରିଭ୍ରମଣ ଅଛି, ଜୀବର ସ୍ଥାନ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଉ ପରମ ସ୍ଥାନ ଯୋଉଟା ଅଛି ଦକ୍ଷିଣ ନାସାଗ୍ର ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ଭିତରକୁ ବାୟୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ପରମ କୁହନ୍ତି। ଏକ ଚକେ ରଥ ଚଳୁଥିଲା, ଏଇଟା ଯେତେ ଦିନ ଅଛନ୍ତି ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଚକରେ ରଥ ଚଳୁଛି। ମାନେ এই জীব প্রতিদিন দুচারি অটে নহি সত্য সগতি মানে 100 যুবতী এক পতি। তাহলে এইটা যে জীব কহুছু এই জীবটা কোন হেউছি, জীবটা এক পাদ হেউছি, তার মানে এক পাদ হেউছি মানে কাহিকি হেউছি এক পাদ নাই, জীবটা খাদ্য পাই বঞ্চিছি এবং বঞ্চিবা পাই খাউছি। জীব মাছ মাংস অন্না দুধ দহি সাকর মানে ডালি তরকারি পনিপরিবা মদ ও খাদ্য গ্রহণ করুছি। তেণু জীব প্রতিদিন দুচারি অটই, তাহলে এই খাদ্য খাইকরি জীবটা বঞ্চিছি, খাদ্য খাইকি বঞ্চিছি। হেলে পরম যোଉটা ଅଛି ଯୋଉ ଭିତରେ ଅଛି ଆମ ଶରୀରରେ ସେ କିଛି ଖାଏ ନାହିଁ। ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା କୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ସାତ୍ବିକ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ରାଜସିକ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। କଣ ଖାଏ? ସେ ଖାଏ କଣ? ସେ ମହାରସ ଆପ୍ୟାନ୍ନ କରେ। ଓଙ୍କାର ପରମ ପଦୁ ପ୍ରିୟ ମକରନ୍ଦ ମଧୁ কহে ভীমর গীত অতি স্বাদ হে ভাগ্য থিলে ধর ধর পদ্মপাদ হে ভাগ্য থিলে ধর ধর পদ্মপাদ হে। ইয়ার খাদ্য দেখন্তু পরম বলি যে পুরুষ জনে আমার শরীর অছি, এপরিকি বায়ু মধ্য পান করে ନାହିଁ, এপরিকি পানি মধ্য পিয়ে ନାହିଁ। সে কেমিতি জীবিত অবস্থায় ଅଛି ତାହାକୁ କହନ୍ତି ଆତ୍ମା। ନୈନମ୍ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ ନୈନନ୍ଦ ହତି ବାବକ। ସେଇ ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ଆମର ଘଟରେ ଅଛି, ହେଲେ ସେ ମହାରସ ଆପ୍ୟାୟନ କରୁଛି। ଯୋଉଠି ସେ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅମ୍ୟ ରସ ପାନ କରୁଛି, ନାଦ ମୁନା ତଳେ ବସିକରି, ଖପୁରୀ ତଳେ ବସିକରି ସେ କଣ ପ୍ରକାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, କି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି? ମହାରସ ଆପ୍ୟାୟନ କରୁଛି। ମାନେ ଅଙ୍ଗାର ପଦୁ ପ୍ରିୟ ମକରନ୍ଦ ମଧୁ କହେ ଭୀମର ଗୀତ ଅତି ସ୍ୱାଦ হে ভাগ্য থিলে
যদি ভাগ্য ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇ ମହାରସ ଅମୀୟ ରସ ପ୍ରିୟ ମକରନ୍ଦ ମଧୁ ମକରନ୍ଦକୁ ପାନ କରୁଥିଲେ ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ଏଇ ଶରୀରରେ ଏକ ପାଦରେ ଜୀବ ଚଲୁଥିଲା, ଏକ ପାଦରେ ଜୀବ ଚଲୁଥିଲା, ଏକ ଚକରେ ରଥ ଚଲୁଥିଲା। ତେଣୁକରି ସାଲବେଗ ଏଇ ଭଜନଟେ ଲେଖିଲେ, ଆହେ ଆହେ ଏକ ଚକେ ରଥ ଚଲୁଥିଲା, ଦିଚକ ହେବାରୁ ନ ଚଲିଲା। সপ্তদী বাবহি অনুরোদন্তে, সপ্তদী বাবহি অনুরোদন্তে, তৈল বরন্তে লিভি গলা, আহে চকারলা। ভক্ত ভাবকু বান্ধিছ শূন্য ভেলা, আহে চকারলা। সচিদানন্দ পরব্রহ্ম মহিমা লেখ। এক চকে রথ চলুଥିଲା, তেଣୁ ଜୀବର ଏକ ଚକ କୋଉଟା କି ଯୋଉ ଜୀବ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଖାଉଛି ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି ଏଥିପାଇଁ। ଆଉ ବିଚକ କେତେବେଳେ ହେବ? ବିଚକ ହେବାରୁ ନ ଚଳିଲା। ଯେତେବେଳେ ଶୟନ ଭୂମି ସ୍ଥାନରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ମାନେ जैसा खानी को ऐसा बानी जेमिति प्रकार खाद्य ग्रहण करिछि सेमिति कर्मरे मध्ये तार कर्म सेमिति हेदिबो। तेनु सात्विक बिना कर्म जेते फल न फले कदाचिते तार विश्वरे जेतिकी कर्म अछन्ते सात्विक रे फल फूल मिली थाए। तेनु करी सात्विक भोजन सात्विक आहार सात्विक जीवन सबुठु हेउछि श्रेष्ठ। ताहेले से घटरु प्राण जेते बेले छाडिबो जेते बेले द्विचक हेबो अर्थात शरीर रे संगीपात हेजिबो। जेमिति प्रलय हेले सारा विश्वरा पानी जलमय हो जाए ठीक सही करी हमर शरीरटा गोटे विश्वटे एथिरे से आस्ते 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 माने जलर प्रभाव होला परे एटा सन्निपात हो जाए। आउ बाम शरीरर बाम अंगरु प्रलय हो जाए दक्षिण अंगटा उत्ताप थाए सेही प्रलय हेले ए निया जो जलुछि एथिरे पानी देले लिभि जीव ठीक सही करी हमर शरीर तथिबा तेजकु से संपूर्ण रूप से पानी द्वारा सन्निपात द्वारा माने शरीर में सप्तद्वीपमयी माने कौन এই চর্ম চর্বি লোম রক্ত মাংস হাড় আর শুক্র এটা সপ্তদ্বীপময়ী অনল জ্বলন্তে তৈল পড়ন্তে লিভি গলা আহে চোখাডোলা ভক্ত ভাবকু বান্ধিছ শূন্য ভেলা আহে চোখাডোলা। তাহলে এইটা তৈল পড়ন্তে লিভি গলা তা মানে সন্নিপাত হেবারু এই সপ্তটা ধাতু মানে পানি দ্বারা মানে সম্পূর্ণ বিনাশ হয়ে গলা। তেণু এই ব্রহ্মাণ্ডটা পানি জলময় হয়ে গলা শরীরটা তেণু করে ঘটরু প্রাণ ছাড়ি গলা। যেতেবেলে এই জীবটা পরম সহিত সংলগ্ন হেলা তেণু সে এই ঘটরু প্রাণ ছাড়ি গলা। তেণু এক পাদে রথ চলুଥିଲା বিপাদ হেবারু ন চলিলা। তেণু করি এক পাদরে চলুଥିଲା বিপাদ যেতেবেলে ঘটরে প্রাণ ছাড়ি ছাড়ি গলা বিপাদ হেলা। तेणु करी एइटा हेउची खाद्यर गुण। खाद्यर गुण माने खाद्यरु रस रसरु रक्त मांस चर्म मजा शुक्र जैसा खानी को ऐसा बानी आमे जेमिति खाद्य खाइबा हेमिति बानी शोधित हेबो। सात्विक खाद्य खाइले सात्विक हेबो राजसिक हेले राजसिक गुण प्रकाशित करिवो तामसिक हेले अहंकार हेबो क्रोध जात हेबो। तेणु करी सात्विक बिना कर्म जेते फल न फले कदाचिते। तेणु करी आसंतु आज से विश्व रे घटिथिबा खाद्य को सुषम खाद्य एवं दान से चतुर्थ विभक्ति जो माने दान द्वारा अन्नदान करछन्ति सेमान को कोटी पुण्य मिली जाओ कोटी 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 पुण्य मिली जाओ गुरु ब्रह्म महिमा ओले जगत भगत आभार बुझाता सर्वविध मंगल ब्रह्म महिमा जगत पाता सर्वविध मंगल गुरु महिमा ओले।